10 kilo. 10 kilo ini. Ada kam kilo? Ada 7 kg. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, nandito kami ngayon sa fish market. Kasama ko si Mama Love. Namimili kami ng isda. Galing na rin kami sa gulayan, no? So, kung ikay bago pa lang sa aking YouTube channel o Facebook page, don't forget to like and share po sa ating video, no? So, let's go at lilibutin natin ang fish market ngayon. Ayan guys, may mga tilapia pa dito guys. So, buhay na buhay guys. Ayan, buhay na buhay na tilapia guys. Ayan, malupitan to. Fresh na fresh guys. Ayan. Ayan. So, ano bibili mo, Lab? Salmon, no? How much? 55 daw ang kilo. Malaki? Hindi ko alam. Ada wahid habba kilo? ممكن Ayan. طلع صغير واحد Mga sabir. Salmon guys. هات سهر Check natin guys. 55 per kilo. هذا 1 كيلو شوي زاد 1 كيلو ونص 80 ريال Oh, 80 yan guys. Ayan, napaka ano. Guys, sila nyo guys. Ang lalaki ng isda. Ayan o. Piulo? Ayan o. So dito tayo, Lab. Tara. Close yung iba. Kasi dahil Isa na lobster? wow guys, ang laki ng lobster guys. Smallish. Press na press. Ayan guys, so lobster na napakalaki. Ayan. Ayan o. Ang laki guys, mashallah. Sadik, kama ada? 95. 95? Wahid 95? small size Huwag na, kasi hindi ko alam paano kainin yan. Ayun guys, grabe ang lalaki, no? So, yan. Namimili na si Lab. Pagdating sa tilapia, si Lab kasi ang marunong, no? Tilapia, minekos-mekos ng tilapia. Guys, grabe. Tignan nyo guys, ang laki. 1 kilo, 95. Mashallah. 95 per kilo guys. Napakalaki. Fresh na fresh, buhay na buhay. So ayan, nagsasala na, no? So ayan guys, namimili na naman si Lab na fresh. Fresh. Nabuha mo na lang, no? Ayan kasi. Talatas? Nosan? Tingnan ko linawa. Kam kilo ada tuna? Magaya pa. So, atin niya ada kabir? Kabir? La, soya. Ada. Tuna. Kasi agak pencendagan pa slice tayo sa no? Donan? Tadi press, ha? ايوه هذا مره فريش Kama ada. Kam kilo? هذا 15 ما في شوك Mau picok-cok? ما في شوك 13 Kalatas, masap-chap, pamastas. Nakakala sana sa may chop-chop din. ايوه Shopi, ada kam هو kilo? انا كيسو انا كي كويس هذا كيلو كويس لقيت شيء So yun guys. Ada. Talatas, ha? شوك شوك Lala. ما في شوك شوك 45 45. Quanto? هذا شوك هذا تونه Fresh. هذا مره كويس هاي 40 bas, 40. Wala to be discount.
माफी फायदा Lala ka ras mo. सील सील First slice ka naman. एना तलता Sa akin mo ni Miss Slice, kung kanina ka gatil na pila. Ada tak, mabiasa ra? Sa wintry, ana. हां